দ্বিতীয় পর্বে মঙ্গল আরতির পর সকলে ধ্যানে বসেছিল এবং ধ্যান করবার পর স্বামী বেদেশানন্দজি মহারাজ গুরু সম্বন্ধে কিছু সংস্কৃতি এবং বাংলায় তার বক্তব্য করছিলেন। सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। गतद्विदिने दिव्यस्वरूपानंद स्वामिनः संस्कृतभाषणाय मां प्रार्थयति स्म। तस्य आज्ञां पालनाय गुरुपूर्णिमा निमित्तं किञ्चित् संस्कृतभाषायां वक्तुमिच्छामि। अतः प्रश्नः उत्पद्यते, श्रोतारः काः इति। किञ्चित् वदामि, तदनन्तरं बाङ्ग्लभाषायां वा आङ्ग्लभाषायां वदामि। अद्य श्री गुरोः अनुस्मरणपूर्वकं गुरुपौर्णमी दिवसः आरभ्यते। गुरुपौर्णमी अथवा गुरुपूर्णिमा अन्यतर नामः अस्ति व्यासजयन्ती अथवा व्यासपूर्णिमा इति विख्याता। यतः भगवान् वेदव्यासः साक्षात् भगवतः विष्णोः अंशः इति पुराणानि गायन्ति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। व्यासः इत्युक्ते विस्तरोति, विस्तारः भवति। विष्णुः इत्युक्ते व्याप्नोति इति। जगतः व्याप्नोति। पुनः व्यास उच्छिष्टं जगत् सर्वम् इति च उक्तिः अस्ति। वेदव्यासः इत्युक्ते बादरायणः इति नामः वर्तते। वेदव्यासः यद्यपि ब्रह्मवित् स्वयं भगवान् वर्तते, तथापि किमपि तत्र अपूर्णता प्रतीतिः आसीत्। तत् श्रुत्वा नारदम् अवदत्, यथा धर्मविषयकं ज्ञानं भवद्भिः दत्तं महाभारते। महाभारते प्रधानं ज्ञानम् अस्ति धर्मविषयकं। भगवद्गीता अपि वर्तते, किन्तु ब्राह्मणधर्मं, वर्णाश्रमधर्मं, श्रीधर्मं, स्त्रीधर्मं प्रतिपादितम्। अधिकृत्य महाभारते युद्धम् अभवत्। सर्वम् अवदत् तत्र। धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वं वर्तते। तथापि भगवता शान्तिः न भवति। तो नारदः वदति, युद्धः भवति, क्रोधः इत्यादि। वासुदेवस्य, भगवान् कृष्णस्य वर्णनं न भवति अत्र। अतः तस्य मनः चञ्चलः भवति। मनसः शान्तिः आगन्तव्यं चेत् केवलं शास्त्रमेव श्रोतव्यं, गुरुमुखेन श्रोतव्यं। सर्वथा तन्निष्ठाः तत्परायणाः एव भगवन्तं स्मरन्ति चेत् शान्तिः भवति। तस्मात् नारदः भगवन्तं व्यासम् अवदत्,
भवन्तः हे व्यास भवन्तः समाधौ स्थित्वा भगवत्कथां शृणोतु ध्यायन्तु समाधिना अनुस्मर भगवत्कथं कृष्णस्य कथाम् एकं पुराणं लिखन्तु तेन भवतां शान्तिः भविष्यति कृतकृत्यता भविष्यति धन्यता भविष्यति। तच्छ्रुत्वा वेदव्यासः नारदस्य वचनं स्वीकृत्य ध्याननिष्ठः समाधिनिष्ठः बभूव। ततः परं तस्य हृदये काचित् भक्तिप्रवाहः अभवत्। अतः परं भागवतमहापुराणं लिखितवान्। व्यासस्य माहात्म्यं भारतवर्षे बहूनि भागवतस्य विज्ञानं भगवान् एव विज्ञानं भगवत् स्वरूपः एव विज्ञानम् इति वक्तव्यम्। भागवत महापुराण स्मरणेन श्रवणेन भक्ति उपजायते संजायते। आज के गुरु पूर्णिमा আমি যা সংস্কৃতে বলেছি गुरु स्मरणের জন্য আজকে গুরু পূর্ণিমা মানানো হচ্ছে आचरण করা হচ্ছে। गुरु पूर्णिमा या गुरु पौर्णमी या व्यास जयंती या व्यास पूर्णिमा ये सभी नाम व्यास ছিলেন। এই রকম নানান व्यास महर्षिरा এসেছে কয়েকটা পীঠ व्यासपीठ বলা হয় টাইটেল বলা হয় আপনাদের सरनेमेর হিসাবে। এই ভগবান বেদব্যাস আমরা একজন হিসাবেই ধরলেও এই ভগবান বেদব্যাস ছিলেন উনার চার শিষ্য ওরা বেদকে ভাগ করেছে ঋগ যজু অথর্ব সামবেদ। তারপরে বেদব্যাস নিজে अष्टादश पुराणानि 18 पुराण लिखलें। महाभारतेर रचयिता गणेश के डिक्टेशन दिलें गणेश लिखते थाकलें। महाभारत महाकथा क्लासिक रामायण महाभारत হচ্ছে দুটো ক্লাসিক। মোবাইল বন্ধ করতে হবে সাইলেন্টে রাখবেন না অফ করে দেবেন। व्यास वेद व्यास बोलते व्यासेर अर्थ হচ্ছে विस्तरति जे विस्तार करे की विस्तार করছে मोक्ष ज्ञान के विस्तार করছে नानान कथानक पुराण लिखे लिखे लिखे। व्यास के विष्णु रूप व्यास स्वयं विष्णु এরকম বলা হয়। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। विष्णुर अर्थ ताई হচ্ছে विष्णु बोलते गेले विस्तरोति व्यापनोति इति विष्णु उनिও विस्तार करें। तो व्यास और विष्णुर मध्य कोनो तफात नहीं। আর একটা বলা হয় व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम পুরো জগৎ व्यास উচ্ছিষ্ট করে ফেলেছেন। তার মানে কি সংসার ধর্ম যা জগতে চলে সব কিছু নিয়ে व्यास চর্চা করেছেন তার গ্রন্থ মুখান্তরে। व्यासेर আরেকটা নাম হচ্ছে বাদরায়ণ। व्यास এত পুরাণ লিখলেন মহাভারত লিখলেন সব লিখবার পরে মনের অশান্তি হলো। তো তখন নারদ এসেছিলেন व्यासेर কাছে। তো ভগবান व्यास বলছেন আমি এত কিছু লিখেছি মহাভারত পর্যন্ত লিখেছি কিন্তু মিশন মঠ মিশনে করি প্রেসিডেন্ট মহারাজ পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ এরা দেয়। আরো দুটো বলা হয়েছে একটা হচ্ছে দৃষ্টি স্বামীজি অন্যান্য জীবনী পড়লে আপনারা দেখতে পারেন।
তো এই তিনটে রকমের করা হয়। আগে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে গেলে শিষ্যের কোয়ালিফিকেশন দরকার ছিল। আমার কাছে এখন লেডি কিং কলেজ থেকে কয়েকজন ছাত্র আসছে, যোগা ক্লাসেস করাচ্ছি, 11 জন, সব মেয়েরা আসে, ফিলসফি ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা। তো ওর কোনো ফিলসফির উপরে কোনো ইন্টারেস্ট নেই, মনই নেই। দেখলাম এখানে তো স্টুডেন্টস, ছাত্ররা এরকমই ম্যাক্সিমাম। যাই হোক, আমি জানি না, ওভারঅল ব্ল্যাঙ্কেট স্টেটমেন্ট দিতে পারি না, কিন্তু কিছু ফিলসফিতে ভিতরে ঢুকতে গেলে ওদের মাথায় কিছু ঢুকে না। আমি বললাম যোগ শাস্ত্র না, কিন্তু বিদ্যাকে অনাদর করা ঠিক না, সিনসিয়ারলি আসতে হবে, ক্লাস শুনতে হয়, আলটিমেটলি মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। সিনসিয়ারিটি, ডিসিপ্লিন না থাকলে হবে না। তো এখানে একটা কাহিনী বলা হয়, কবির, সন্ত কবির ছিলেন, মহাজ্ঞানী হলেন পরে, কবিরের দোহাগুলো সব জানা আছে। কবির তো মুসলমান ফ্যামিলিতে জন্মলেন, মুসলমান পরিবারে। তো ওইখানে রামানন্দ বলে মহাতপস্বী সন্তজন, ওর কাছে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রামানন্দ তো মুসলমানকে তো পরিবারের লোককে তো দেবে না। তো এখন কি করা যায়? রামানন্দ যেত নদী স্নান করতে, সকাল সকাল 5টায়, 4টা 5টা যেত। তখন একটা যুক্তি করেছে কবির, ওই সিঁড়ির কাছে নিচে অন্ধকার, তখন তো হাতে কিছু থাকতো না। ও রামানন্দ আসছে, এই নিচে আছে, পুরো শুয়ে পড়েছে সিঁড়ির উপরে। ও যখনই ও যাচ্ছে, এর উপরে পা পড়ে গেল, তার পিঠের উপরে। তো রামানন্দ বুঝেছে কেউ আছে নিচে, আরে কেউ একজন মানুষের উপরে আমি পা রেখে দিয়েছি। তো ও রাম 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 করতে শুরু করলেন। তো এটা কি কবির মন্ত্র হিসাবে ধরলেন, আমার মন্ত্র হলো রাম, গুরুদেব আমাকে দিয়ে দিয়েছেন, তার থেকে ওর মুক্তি হয়ে গেল, ওর জ্ঞান হয়ে গেল, ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেল, এটা বলা হয়। তো আমরা, আপনার অনেক পুণ্য ফল, তার জন্য আপনারা আজকে, আমি ভাবছিলাম না এত লোক আসবে, আজকে তো ওয়ার্কিং ডে, কাজ টাজ থাকে আপনাদের অনেক কিছু, তবুও আপনি এসেছেন। ঠাকুরের অশেষ কৃপা ছাড়া এটা হয় না। তো সব আপনাকে ঠাকুর ধর্মার্থ কাম মোক্ষের দিকে বিশেষত আশীর্বাদ করে আপনারা এগোবেন, এটাই হচ্ছে আমার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা। সিম্পলিসিটি, সরলতা নিয়ে বিশ্বাস রাখলে ভগবানের লাভ হয়। बालकस्य कीदृशः विश्वासः, कमपि एकं दर्शयित्वा माता सः तव अग्रजः इति वदति चेत् सः कोऽपि भवतु, बालकः सहसा सः स्वस्य अग्रजः इति विश्वसति। बालकेर कत विश्वास, एक बार माँ बोले दिल देखो वो तुम्हार बड़ो दादा, शुनेई बालक मेने निल वो आमार दादा। मातुः वचने बालस्य 25% विश्वासः, मायेर वचने बालकेर 150% विश्वास बोले। कपटेन व्यावहारिक बुद्ध्या विचार बुद्ध्या भगवन्तं प्राप्तुं न शक्यते। कपट करे बिजनेस हिसाबे व्यवहार बुद्धिते विचार करे माने जे लॉजिक दिए भगवन्तं प्राप्तुं न शक्यते, भगवान के प्राप्ति करा जाए ना। श्रद्धावता रुजुना च देवः लभ्यते। श्रद्धा और सिंप्लिसिटी, रुजु स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंसियरिटी, ये থেকে भगवान लाभ करा হয়। किंतु कपटिभ्यः सह अतिदूरे एव भवति। যারা কপটি তাদের থেকে ভগবান দূরে দূরে যান, অতি দূরে যান।
চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য হয় না, যে বলা হয়, আমরা সবসময় বলি। তো অস্তু, এখানে আমরা সমাপ্তি করি। একটু ভগবদ গীতার কিছু, আমি গান্ডীব ছেড়ে দেব, হাত কাঁপছে, তো বিষাদ করছে, দুঃখ প্রকাশ করছে, শুধু প্রথম চ্যাপ্টার এটাই হয়। তো ভগবানের কথা শুনতে গেলে দ্বিতীয় চ্যাপ্টার থেকে আমাদেরকে পড়তে হয়। তো আমরা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ চ্যাপ্টার আমরা আজকে দেখি, নালে দ্বিতীয় তৃতীয় করে 11:30 শেষ করে দেব। बोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः नेष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिदिक्प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः
स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। पूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दैहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपं तं शारदां नमाम्यहम्। प्रदत्ते सदा लीनो रामकृष्णसमक्षय यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमामि।